À la putain de merde. Awedi. Sungalo bedi. Awe sungalo ka. Ni mauliga ni konye inamai. Maga tege ni koni inamai. Laisse tomber quoi. Ouais, dama kone bonsoir yere bonsoir. Kanyumbi. Yoga. Ah ouais, je suis pas gentil. Ok, d'accord. Ouais, Abdoulaye, merci beaucoup. Awa Keita, Kanyumbi. Merci beaucoup. Ouais, Fatouza. Kanyumbi vida. Yere merci. Yesunga. Yesunga fala. Iba kawa bikandi. Aishundu. Ouais, mec Traoré. Non, yere bon. Ok, salam alaikum d'abord. Parce que, sur les vidéos de sur vidéo n'y a supprimé quoi. Ouais, namo Kanyumbi. Vidéo n'y a supprimé. Parce que, ouais, ça quand Kanyumbi non. Ambalma muso dɔ bɛ yen n bɔra ka video kɛ muso min ka suro n y'a don ka video la mais effectivement komi ne ka commentaire kɛla ninnu n bɛ yafa de ɲini ne bɛ yafa ɲini olu fɛ mais video kɛla Facebook commentaire kɛla kɔni wala jɔn y'i jalaki ye n ka suro video in tiɲɛ yɛrɛ la erreur tun b'a kɔnɔ tiɲɛ jɔn ko ala n ye muso min dɔgɔya tan nɔ comment elle s'appelle là. Elle s'appelle comment? Konaté quoi? Elle s'appelle comment même? Konaté. Jenny Konaté. Jenny Konaté, franchement, n yɛrɛ taara mɔgɔw ye n wele après n yɛrɛ tilara ka taa commentaire la n y'a ye k'a fɔ franchement ne ka erreur kun don quoi. Donc nin sunkalo in na ne yɛrɛ ni commentaire kɛla an bɛɛ lajɛlen an ka yafa deli Jenny fɛ quoi parce que ne yɛrɛ danni de ne de filila quoi parce que a kun ni daw tɔgɔ dɔ de kun bɛ ɲɔgɔn na mais effectivement commentaire in bɛ passer wagati min na ne de dɔrɔn ne de sari n ye de wɔrɔ min na ka tɛmɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ commentaire in passera quoi ne ni kun tugunen don o la mais ne y'a kɛ danni de directement tu vois. Jenny sunkalo n'an bɛ yafa de ɲini fɛ yafa aramadan yafa yɛrɛ wallahi aw bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka yafa ɲini Jenny fɛ wa Dani Junior i ye n wele Dani Junior ninnu bɛɛ ye n wele mɔgɔ min ye n wele hali bi n bɛ baarayɔrɔ la mɔgɔw b'an wele k'a fɔ komi ne Dani ne tɛ yafa ɲini mɔgɔ fɛ mais ne ka commentaire kɛlaw ne y'a fɔ yan mɔgɔ bɛ commentaire kɛ ne ka video kɔrɔ yan ni ne donna fili la dɔrɔn n bɛ yafa ɲini olu de fɛ sinon a mɔgɔ tɛ yen. Jenny Konaté wele an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka yafa ɲini a fɛ k'a ka yafa an ma a ka yafa an ma ne Dani yɛrɛ n bolo fila n sen fila k'an yɛrɛ siri k'an bila kɔrɔ k'an yɛrɛ b'oda ci kosɛbɛ. Ala Jenny i bɛ yafa ma ala ani kira kama i bɛ yafa yɛrɛ n bɛ yafa ɲini fɛ sunkalo ba in na tu vois non wala wagati dɔ la c'est la première fois bi ko m'anw bila video kɛ la mais c'est la première fois ni ko modèle ninnu yɛrɛ ka ne sɔrɔ quoi tu vois non mais effectivement mais
ko n'u taga bolo comme yɛrɛ kun tɛ fɛ ka vidéo kɛ bi mais obligé quoi parce que n'a tɛmɛna dɔrɔn n bɛ ɲinɛ quoi tu vois sinon n kun tɛ fɛ ka don vidéo la bi mais n'a tɛmɛna dɔrɔn n bɛ ɲinɛ donc n bɛ yafa ɲini fɛ an bɛɛ lajɛlen ne yɛrɛ bɛ tila ka don a ka inbox kɔnɔ ka yafa ɲini ka yafa ɲini ka diɲɛ yɛrɛ yafa bɛ ɲini don o don wa don o don n bɛ yafa ɲini a fɛ parce que n bagara muso ma quoi n bagara ma j'ai pas fait attention donc souvent ça arrive souvent hali n'i bɛ te wuli la te yɛrɛ bɛ déconner i bolo souvent mɔgɔ yɛrɛ diɲɛ fɛn o fɛn n'i b'a la don dɔ la fɛn dɔ bɛ déconner i bolo surtout mɔgɔ min bɛna i ka vidéo kɔrɔ ka commentaire kɛ fo ka taa fɔ k'a b'i défend mais souvent ça arrive quoi ça arrive a bɛ arrivé mɔgɔ la mais i t'a dɔn a bɛ arrivé i ni mɔgɔ min de cɛ tu vois voilà donc muso yɛrɛ n bɛ yafa ɲini a fɛ kosɛbɛ n'i ye kuma o kuma fɔ ma olu ye voilà mais vidéo yɛrɛ bɛ nalen tu vois n bɛ yafa ɲini vidéo yɛrɛ o bɛ nalen ka jeni tu vois sunkaloba in na mɔgɔ bɛ ka dɔ de bɔ a ka juru min na n'a fɔra ko n ye juru min dɔ ta k'o fara n yɛrɛ kan kunu surɔ donc voilà tu vois non donc an bɛ passer yen nɔ aw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka yafa ɲini Jeni Kɔnate fɛ n ye fɛn o fɛn fɔ Jeni ma n ko gini don o ye dusubɔ kuma ye dɛ sinon hali ni ye nin ye gorobinɛ ni fayida samara sengele ni pɔnti hali ni ye nin ye i na dɔn k'a fɔ ko nin tɛ gini ye hali ni ye Jeni ye hali aw yɛrɛ kan ka faamu komi an bɛ sunkalo la sa tu vois kuma ninnu dɔw bɛ yen nɔ olu komi an bɛ sunkalo la tu vois voilà bon an bɛ bɔ yen an bɛ yafa deli Jeni fɛ ni sunkalo fɛnɛ ni sunkalo banna o fɛnɛ yafa deli min na quoi tu vois o fɛnɛ yafa deli min na ya bon en fait n yɛrɛ ɲɛ bɛ Segu Tunkara n'i ka vidéo dɔ partager n ka page sanfɛ comme ne t'i ka vidéo partager mais n y'a partager quoi parce que fɛn dɔ bɛ yen n y'a ye Idrisi i ye mɔni dɔ de fɔ Idrisi ma tiɲɛ yɛrɛ la nin mɔni ne yɛrɛ t'a dɔn ko mun yɛrɛ ko droit nafigiya droit nafigidenya droit ale y'o de ɲini k'o sɔrɔ e ye nin fɔ wɛna mɛnna sinon Segu Tunkara ne t'i ka vidéo partager o mais n tɛ fɛ mot in de ka n tɛ fɛ mot in parce que n bɛ taa segin ka mot in de lamɛn ka mot in ni fɛrɛla n bɛ taa segin ka lamɛn de nafigi kana po ale fɛnɛ ye k'ale ye nafigidenya droit de kalan Segu de y'a fɔ mais effectivement ne ye nin fɔ depuis ni petini na wagati Facebook sanfɛ n ko nafigiden don asididen don ne y'a fɔ yan mais ko mɔgɔw tɛ ne ka kuma lamɛn sinon ni ne y'a fɔ n ko ne bɛ ninnu bɛɛ dɔn n b'u dɔn de vidéo kɛla ninnu bɛɛ min jogo ye min ye jogo min bɛ min na min jogo ye min ye ne bɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔn Idrisi Kanapo PDden a ɲɔgɔnna nafigiden mais e yɛrɛ bɛ se k'i sigi i bɛ tamati kari la i bɛ Italie n'i tɛ plonge la i tɛ minɛnɔgɔko la i bɛ tamati kari la e fɛnɛ bɛna fɔ anw ɲɛna ko wayi ko non ko journaliste n fani ba n y'a ka vidéo dɔ la sa k'ale ye journaliste de Segu de donna ne kan dɛ Segu de ko awɔ an ka campagne kɛ IBK ye o bɛ 10 000 €. O fɔ wagati de anw ye sisan wa o mun anw mago jumɛn de b'o la campagne banna ka ban ne yɛrɛ danni ko ten ko ne bɛ bubu de fɛ n ko ne tɛ ministre kɛlɛ la bilen ne bɛ président kɛlɛ la ne bɛ bubu de fɛ han n ko n tɛ ministre kɛlɛ la bilen n bɛ président kɛlɛ de la bubu ka ɲi a ka gouvernement ka ɲi a bɛɛ lajɛlen ka ɲi buwa de man ɲi kuma ye nin de ye n'i taara nafigidenya droit i y'o kalan k'i ye nafigidenya droit kalan i ye PDA droit kalan nafigidenya droit i y'o kalan ne m'a fɔ Segu de y'a fɔ dɛ a vidéo bɛ yen taa n ka page kan a vidéo bɛ yen ne yɛrɛ Segu ɲɛ b'a la wagati dɔ la dɛ ko dɔw ka ɲi han parce que Segu yɛrɛ bɛ ka na ne bolo bɔ sisan dɔɔni dɔɔni pour que ka n fɛnɛ ka lafiya dɔɔni quoi Segu Tunkara bɛ ka bula don u la ko t'o fɛ n fɛnɛ ka lafiya dɔɔni quoi tu vois n bɛ lafiya dɔɔni ale wagati dɔw la ko dɔw bɛ yen nɔ wagati dɔw la ka wusa koyi i bɛ mɔgɔ bɛ lafiya ko dɔw la dɔɔni tu vois parce que souvent i kelen tɛ se ka ninnu bɛɛ i tɛ se k'u bɛɛ minɛ quoi mais Segu Tunkara kɛlen don ka bulani don a bɛɛ la kelen Segu Tunkara n b'i kɔ nin yɔrɔnin na dɛ nin yɔrɔnin n b'i kɔ to yen ni petini bɔra dɔrɔn ka manamanakan f'i ma dɔrɔn o t'o ma petini Idrisi ninnu o t'o ma baba ni buwa fana dɛrɛ dɔrɔn olu t'o ma donc e yɛrɛ
ni filila yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ ɲɛsira la yan tu vois donc n ye mission min d'i ma mission tagabolo ka ɲi Segu Tunkara i ka mission tagabolo ka ɲi sisan nanfigidenya droit ni cɛnin nanfigiden non nanfigiden n'i b'a ɲini Idrissa Gana Podo wallahi escroden n'i b'a ɲini ale don sadi ma fɛn dɔ faamu diɲɛ kɔnɔ ni yɛrɛ fɛ k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ la tɔgɔ ye fɛn dɔ de n bɛ vɛsi don ko jan b'o da la o bɛ safuru la mɔgɔ yɛrɛ bɛ sunkalo la mɔgɔ non laisse tomber video kɛ yɛrɛ mɔgɔ b'a jɔ sunkalo la sinon i ka baraji bɛɛ bɛ taa quoi tu vois c'est mɔgɔ bɛ sunkalo la quoi mɔgɔ bɛ sunkalo la kuma modèle dɔ bɛ mɔgɔ da kɔnɔ c'est pas bien quoi mais petini bɛ nanfigiya de la escroya hypocritia petini de ye nanfigiden de Idrissa Gana Podo n y'a fɔ y'a mɛnna ɲɔgɔnna nanfigiden tɛ Facebook sanfɛ Facebook cɛ ka wusa n'a ye muso ka wusa n'a ye hali Awa Ture o ka wusa ni Idrissa Gana Podo bilahi cɛ tɛ Facebook sanfɛ muso tɛ Facebook sanfɛ Idrissa Gana Podo ka wusa ni min cɛ n'a muso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka wusa n'a ye a ɲɔgɔnna hypocrite a tɛ yen a ɲɔgɔnna nanfigiden wololen ne ma ye maliyɛn denw na ten c'est-à-dire a ɲɔgɔnna nanfigi bon i y'a ye mɔgɔ i ye nanfigidenya n'i y'a jolen cɛ la kana jig'a la pede don saraka t'a la wallahi o minɛ fo arijinɛ kɔnɔ fo wɔɔrɔ min wallahi ni nanfigiya jali n'i ye cɛbakɔrɔ ye nanfigiya la dɔrɔn kana jig'a la a bɛ minɛ kɔfɛ pede don mais n ko cɛ ni nanfi ne ye nin ye don depuis ne ye nin ye ça fait 2 ans ne ye nin ye nin nana Sidiki a y'a ka fɛn ka daminɛ Sidiki de la Sidiki Jabate o ma kɔfila la o ma tɔgɔ d'a ma a bɔra Sidiki la k'i ɲɛsin Mumu ma o fana ma tɔgɔ d'a ma o ma foyi bɔrɔ la a nana ko Mayamagan mɔgɔ m'a faamu a nana ko Mayamagan foyi a nana dɔ wɛrɛ la tan dɔn ne ko nin petini nin ye nanfigiden de ye walisa o nanfigidenya kelen o de bɛ yen mais effectivement ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko wa k'a ye nanfigidenya droit de kalan fo Segu de y'a fɔ su na ko nanfigidenya droit ko de b'a bolo escroqueria droit de a y'o de kalan n t'a kalama n t'o de kalama tu vois mais problème t'a la ala ka sunkalo ɲuman ban komi sunkalo daminɛna sisan ala ka sunkalo ɲuman ban an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni sunkalo banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que video ban ninnu tɛ sa fɔ sunkalo in na ni sunkalo banna sisan parce que n yɛrɛ ɲɛ bɛ page dɔw fɛnɛ la olu yɛrɛ fɛnɛ ko ne taara ko ne taara solo tamani Fuseni Fakoli ka anniversaire la maliyɛn dɔw ye ɲɛngoden ye diɲɛ kɔnɔ ko jɛnɛ bɛ kaso la ko ne taara Fuseni Fakoli ka anniversaire la ko jɛnɛ ko jɛnɛ bɛ kaso la parce que n tɛ tɔgɔ d'u ma n t'u ka page tɔgɔ fɔ parce que ka tɔgɔ d'u ma n t'o kɛ ko jɛnɛ bɛ kaso la ko ne danni ne taara Fuseni Fakoli ka anniversaire la ko ka n diya mais an bɛ sunkalo la n t'aw répond aw ɲamɔgɔden ninnu jɛnɛ bɛ kaso la ani ne ka diya o bɛ diɲɛ fankelen fɛ yan jɛnɛ bɛ kaso la o b'a yira k'a fɔ ko ne kana taa baara kɛ wa jɛnɛ bɛ kaso la o b'a yira k'a fɔ ko ne kana mais komi o sunkalo bɛ yen quoi jɛnɛ bɛ kaso la o b'a yira k'a fɔ ko ne kana marché wa jɛnɛ bɛ kaso la o b'a yira k'a fɔ ko wa ko ne kana fɛn dɔ kɛ wa ni ne bɛ kaso la o b'a yira k'a fɔ ko jɛnɛ kana fɛn dɔ kɛ wa mais non n t'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ danni non ni bon tellement que ne yɛrɛ ka video bɛ yen tellement que ne yɛrɛ ka video dɔw bɛ ci ne ma yɛrɛ danni bɛ point par point o bɛ n ka fɛnw sigi point par point ne ko ala ka hɛrɛ k'aw fɛnɛ ye aw bon courage aw bon courage aw bon courage parce que temps b'aw bolo quoi temps de b'aw bolo wallahi temps b'aw bolo dɛ temps b'aw bolo kojugu ne tɛ IBK ye ne tɛ Bubu ye ne ye danni dɔrɔn de aw tɛna se ka ne labɔ yan koyi aw ma ne faamu de samedi nata ni sun tigɛlen samedi nata i ma ye anniversaire kɛ yɔrɔ de la aw bɛ ye wɔɔrɔ wɛrɛ min ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen anniversaire yɔrɔ aw ye yen de samedi nata yɔrɔ min sunkalo mais aw bɛ ye wɔɔrɔ wɛrɛ min ka jugu n'o bɛɛ ye nanfigiden ninnu ko n kana diya ko parce que ko n ka diya dabila ko jɛnɛ bɛ kaso la ko c'est pas possible aw sera fɔ ko n ka baara jɔ ko jɛnɛ bɛ kaso la aw t'o fana fɔ hali sini n bɛ taa n diya a ka di n ye cogo min na n ta ye n kun sari n ta ye n yɛrɛ ye quoi baara banna quoi
ne ta yɛrɛ min ka di ne ye aw m'o faamu ne tɛ mɔgɔ ka komandi kɔnɔ dɛ mɔgɔ de bɛ ne ka komandi kɔnɔ ne tɛ diɲɛ mɔgɔ si ne tɛ mɔgɔ si ka komandi kɔnɔ min ka di n ye n b'a kɛ min ka di n ba min ka di n yɛrɛ nin kun ye dɔrɔn fɛn mana ne nin kun ɲɛ b'o de kɛ ne ni mɔgɔ si tɛ je sais pas quoi n t'a dɔn n b'a fɔ aw ye cogo min na parce que an bɛ sunkalo la n tɛ fɛ ka kuma kojugu ka tɛmɛ quoi tu vois jaloux den ninnu ɲɛngodenw mais page nin n y'a répond a ka fɛngɛ kɔnɔ ye mais n tɛ page n t'a tɔgɔ de dɔn quoi page dangaden ninnu n'u taara u sigi Facebook ni cogo t'u bolo ko Dani taara ko Dani bɛ anniversaire la Jɛnɛba kaso la o b'a to ko wayi ko Dani bɛ denwolo dabila wa Jɛnɛba kaso la o b'a yira ko Dani bɛ ne tun bɛ kaso la wa waati min na ne tun bɛ kaso la ne terikɛw t'u ka baara la wa ne ka gow t'u ka baaraw la wa olu tɛ s'u ka boîte la tɔgɔ la wa ko wayi ko parce que ko wayi ko fɛrɛ ko n kana n diya n ye n ko denwolo hali sini sɔgɔma n bɛ n diya i diya i t'i ku don o tɛ ne nɔ ye i t'i diya c'est pas mon problème i taara c'est pas mon problème i m'i diya o c'est pas mon problème donc voilà mais problème t'a la aw nanfigi den ninnu aw bɛ dɔ kɛ Dani kan dɛ bi ko m'aw bila Dani kan Dani in tɛna bɔ yan Dani in bɛ yan de bon sunkalo bɛ nin den modèle ninnu ko dɔw bɛna dɔrɔn ka sin k'i fa neni de hali sunkalo la u b'i neni hali sunkalo kɔnɔ u b'i fa neni o de bɛ n dabala ban quoi maliyɛn ka neni yɛrɛ de quoi i sera u ma u b'i neni i ma se u ma u b'i neni mais aw kɔni bɛ ne dɔn ne fana ye cɛ min mais ala ka sunkalo ɲuman ban i sera u ma u b'i neni i ma se u ma u b'i neni dɔw yɛrɛ bɛ ka na ne neni yan nɔ o de bɛ ka ne dabala ban hali u t'a dɔn k'an bɛ sunkalo la parce que u t'u parents bonya quoi c'est à dire voilà quoi i fa ni ne bɛɛ filan n bonya i fa ni an bɛɛ filan an respecté dɔɔni i fa ni an bɛɛ tun taa sunkuru tigɛ la ɲɔgɔn fɛ n bonya dɔɔni non mais a ye n bonya mais aw minnu bɛ ka ne neni a ye respecté dɔɔni mais problème t'a la ala ka sunkalo ɲuman ba cɛ ne b'aw bila quoi parce que ni m'aw bila sunkalo na dɔ kana n'an bila kuma modèle dɔ fɔli la quoi u bɛna bila kuma modèle dɔ fɔli la sunkalo ba in na sisan n'u bɛ yafa deli la fɔlɔ n bɛ ka yafa deli donc n ye ala Jɛnɛba jeni an ka n yɛrɛ n ka video sigi jeni de kan parce que jeni ka yafa deli jeni fɛ parce que n bagara ma kunu bon n filila quoi n filila jeni galoma n filila jeni Konate n filila grand sœur n filila yɛrɛ yɛrɛ de hakɛ to i ka yafa ma ala ani kira kama ni sunkalo ba yɛrɛ barika kama ala ka san 100 fara i si kan ne ye dɔgɔyali min kɛ k'o kɛ hɛrɛ caman ye k'o d'i ma donc belebele de fɛn dɔ la dɔrɔn an bɛ sunkalo la Mamadu kana na tigɛ n na quoi tu vois donc aw bɛɛ lajɛlen salamu aleykum